Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. All praise be to Allah, the Lord of the world, the Master of the day after, the King of the kings, the Creator of everything in this universe. Peace and salutation be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh alam. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Sahibul fadilah, ma'syarul alimil karim, wa nahussu bizikri wa takdir. Abu Yasya Imam Turmudi Hasim, Syekhul Ma'had Misbahul Munir, Yalbanna wal Muassisah. Sahibul fadilah, ma'syarul alimil karim, wa nahussu bizikri wa takdir. Al-Ustadz Muhammad Ihram, Muassis Ma'had Misbahul Munir, Yalbanna wal Muassisah. Ashabus sa'adah, Fadilatul Qurama, Al-Asatid wal Ustadzat Bimahad Misbahil Munir. Ashabus sa'adah, Jami'ul Mudarrisin min Madrasatil Hukmiyah wa ru'asaiha bima'hadi Misbahil Munir. Mata Allahu fi hayatihim. Wa ilal walidina wal walidati tulab wa jami' ihwani fil akidah. Wa ya ayyuhal hadirun al mahbubun, hadiratul kiram, ismahu lana fi hazil munasabah an uqaddima lakum muhadaratan qasira anis salah, ruknun min arkanil Islam. Kama na'lamu inna salata hiya ibadatu al-asasiyatu fil Islam. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Our respected and representative, on this occasion allow me to give a short lecture about prayer as part of the pillar of Islam. As we know that prayer is the main worship in Islam according to the word of Allah in the Holy Quran. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan ceramah singkat tentang salat sebagai bagian dari rukun Islam. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya salat adalah ibadah yang utama di dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Meaning, indeed, prayer is an obligation determined by the time of believers. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wa min hadhihi ayah nafhamu anna Allah farada salah al-mu'minina fi awqati al-muhaddadah. From this verse, we can understand that Allah has indeed made prayer obligatory for believers at predetermined times. Di dalam ayat ini, kita dapat memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang beriman untuk salat dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Wa hadza ya'ni aidan innal mu'minina adau salawatihim fi waqtiha. It's also mean that believer should perform their prayer on time. Maka hendaklah bagi orang yang beriman untuk salat tepat pada waktunya. Yuqaddimu lana murabbi ruhina Abu Yasya Imam Turmudi Hasim nasaihun katsira haula shalah. Qala, our teacher Abu Yasya Imam Turmudi Hashim said to us about prayer. Guru kita Abu Yasya Imam Turmudi Hashim seringkali berpesan kepada kita semua tentang salat. Beliau mengatakan, la tatrukis shalah mahma kanat zurufuka wa aina ma kunta wa man takassala anha wa huwa minal munafiqin wa man tarakaha muta'ammidan wa huwa kafirun jiharan. Never ever leave prayer, however you are, whoever you are, and wherever you are. Whoever is leave prayer intentionally is clear disbeliever, and who are leave prayer because they are lazy but still believe that prayer is obligatory to be done as hypocrites. jangan pernah tinggalkan salat bagaimanapun keadaan kalian, dimanapun kalian berada, dan siapapun kalian. Barang siapa yang bermalas-malasan dalam menegakkan salat, maka ia termasuk orang munafik. Dan barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka ia telah kafir secara nyata.
ولنصيحته أصل شرعي كما جاء في قوله تعالى. Of course, his advice has a basis that justified by Islamic law according to the word of Allah in the Holy Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Tentunya, nasihat beliau ini memiliki dasar yang dibenarkan oleh syariat Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka mengingat nama Allah illa qalila, kecuali sedikit. Na'am min hadhil ayah na'lamu annal mutakassilina 'anis salati minal munafiqin. So, it's clear from the verse that people who are lazy in performing prayer is hypocrite. Di dalam ayat ini, bahwasanya orang yang bermalas-malasan dalam menegakkan sholat tergolong sebagai orang yang munafik. Tuma qala Allah Ta'ala fi suratil mudassir min ayah isna wa arba'un ila salasata wa arba'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Then Allah say in the surah Al-Mudassir, verse 42 and 43, what caused you to enter Sakar hell? They said, we were not among those who performed that prayer. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Mudassir ayat 42 sampai 43 yang artinya, apakah yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, Dahulu kami tidak mengerjakan salat. Na'udzubillah wa iyyabillah. Tahdidun minallahi subhanahu wa ta'ala haqqan hakikiyun wa muallimun. It's a clear and painful truth from Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh nyata dan pedih ancaman Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. And Prophet Muhammad said, whoever leave prayer intentionally is a clear disbeliever. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia telah kafir secara nyata. Wa hadisu sahihahu Imam Suyuti fi kitabih Jami'us Shaghir. The above hadith is considered authentic by Imam As-Suyuti in his book Al-Jami'us Shaghir. Hadis di atas dihukumi sahih oleh Imam Asy-Syuuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Ma'na kafiru huna wa man i'tiqada aw zanna anna salata ghairu wajibatin amman tarakaha muta'ammidan wa huwa kafirun jiharan. The meaning of kafir here, who has believed that prayer is not obligatory to be done, and who are leave prayer because they are lazy, but still obligatory that to be done is hypocrites. Maksud kafir di sini adalah orang yang beranggapan bahwasanya salat itu tidak wajib dilaksanakan, maka ia dihukumi kafir. Adapun orang yang meninggalkan salat karena bermalas-malasan, namun masih menganggap salat itu wajib dilaksanakan, maka ia dihukumi munafik. Nas'alullah yaj'alana fil ibadi al-mujtahidina fis shalah. May we be made by Allah to be diligent in performing prayers. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang rajin menegakkan salat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Attendance and presentation. qabla an hatatimu hadhil muhadara natlubu afan minkum idza wajadtum minna khati'ah. Before we end this speech, we apologize to all of you. Belum kami tutup, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Syukran jazilan ala husni timamikum. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.